Alors, dans cette section, on va étudier la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. Je m'en ai un échelon de tension tout simplement. Un échelon de tension, مثلا ناخذ un circuit comme ça. Donc là, il est déjà là. Donc ناخذ ce circuit-là. Initialement, l'interrupteur il est ouvert, نفرضوا كان لهنا. Donc, إذا كان نرسم la tension au borne du dipôle RC, donc الديبول RC هو. Donc عندك هذا البول الأول نتاعو وهذا البول الثاني وفي الوسط بيناتهم عندي الديبول RC. Ok, من الاول كي كان الانتربتور اوفير اي با ما فما حتى تونسيون او بون دو ديبول باسكو تو سامبلومون الجينيراتور ماهوش مربوط بيه دونك لا تونسيون او بون ديبول ار سي كانت هكا دونك كان نرسم ان بتي شيما دونك كنا عندنا اون تونسيون ايغال كوم سا سيت ايغال ا زيرو ومن بعد au moment où on sacre l'interrupteur donc là par exemple on ferme l'interrupteur à cet instant شنو باش يصير eh bien الديبول ار سي là باش يولي il est soumis à une tension. Donc mon four باش يبدا مربوط بالبورن بلس نتاع الجينيراتور من اللوطه باش يبدا مربوط بالبورن موان نتاع الجينيراتور دونك لا تونسيون نتاع الديبول ار سي باش تكون هي بدا التونسيون نتاع الجينيراتور ماكم تعرفوا ان فيت ولا بتاتخ نسيتو دونك اذا كان عندكم دو ديبول هكا مربوطين ببعضهم دونك بو امبورت ما يهمناش ان فيت سي ان بواتيي لا سي با ان ريزيستور سي ان بواتيي ولا ان اوتر بواتيي وهم مربوطين ببعضهم اذا كان من فوق مربوطين ببعضهم الزوز ومن اللوطه مربوطين ببعضهم في لي دو بول الاخرين دونك لا تونسيون تاع الديبول هذا هو بيدو تونسيون تاع الديبول هذا سي اكزاكتومون لو كا بالنسبه لينا نحن لهنا دونك عندنا جينيراتور عندنا البول نتاعو هذا والبول نتاعو هذا دونك البول هذا كي نسكروا الانتربتور يولي مربوط بالبول هذايا نتاع الديبول ار سي وهذايا مربوط بالبول هذا نتاع الديبول ار سي اي دوكو la tension au borne du dipôle RC باش تولي هي بيدها tension au borne du générateur اللي هي est égale à E. Donc dès qu'on سكر السيركوي التونسيون هنا باش تولي égale à E. Et donc نجم نرسموها هكا. Il y a un changement brusque en fait de la tension ملي كنا صفر tension تاع الديبول RC باش تولي égale à E. Et ça c'est ce qu'on appelle un échelon de tension. OK? C'est ça l'échelon de tension, c'est tout simplement la variation instantanée de la tension d'une valeur nulle par exemple ou d'une valeur à une valeur plus importante. Ok, du coup avec donc lorsqu'on ferme l'interrupteur باش يصير un échelon de tension au niveau du dipôle RC. Très bien. شنو باش يصير en fait وقت اللي باش يصير échelon de tension donc normalement عندنا on va choisir un sens positif du courant. Donc là puisqu'on est en convention générateur le courant il sort toujours dans le même sens que la tension E. Donc là, on va choisir ça, on va dire le courant positif, il est orienté comme ça. Donc ce courant positif, باش يدور لهنا في الخيط ويدخل من. OK, donc باش نرسموا لهنا الكورون زاد باش يبدا واضح. Et du coup, كانت تفكروا الكوندنساتور قلنا نخدموا به toujours en convention récepteur. Je معناها récepteur, معناها toujours la tension au banc du condensateur elle est contraire au courant I. Donc là, c'est UC. UC, puisque nous sommes fait en minuscule, c'est une UC qui dépend du temps. Donc c'est une tension qui dépend du temps. Et c'est normal en fait, puisque charge. Donc la tension au banc du condensateur, elle varie au cours du temps. Donc pareil, ce courant-là, il va passer, puisqu'ils sont montés en série. Donc le courant qui passe par là, c'est le même en fait qui passe par le résistor. Et donc le résistor, c'est toujours un récepteur. Donc, tension تاعو زاد باش تكون عكس الكورون donc là c'est UR de T. OK, c'est minuscule aussi UR de T. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle les différentes tensions en fait aux bornes des différents composants électroniques. OK, شنو باش نعملوا تو باش نعملوا donc باش نعملوا ce qu'on appelle la loi des mailles. Donc, باش نبداو نعملوا l'étude théorique نتاع السيركوي هذا pour pouvoir traduire le problème de la charge qui est un problème, c'est un phénomène physique, on va le traduire par des équations. شنو باش نعملوا في الالكتريك عندنا la loi des mailles. Donc la loi des mailles تقول لك تاخذ une maille circuit. Donc là عندنا une maille. Là elle est ouverte donc puisque ما فماش انتربتور هنا elle est ouverte donc ما نجموش نخدموا عليها. Mais là pour le moment الحاجه اللي نجموا نخدموا عليها هي الماي هذه. Et ça suffit en fait. هذاك اللي لازمنا لهنا. Donc باش ناخذوا الماي هذه. الماي en fait il faut savoir انكم نجموا تختاروا السونس اللي تحبوا عليه. تنجموا تاخذوا السونس هذا
ولا تاخذوا السونس هذايا اللي تحبوا انتم. مي لو بلوز امبورطون اذا كان خديت سونس ما لازمكش تبدلوا من بعد. اوكي دونك لا لوا دي ماي بيرمي ديكرير. دونك لهنا انا خديت السونس هذا. اوكي دونك لا لوا دي ماي تقول لك دونك toutes les tensions qui vont dans le même sens que le sens positif ناخذهم positivement. donc لهنا E ناخذها plus E. donc كي ما نحط حتى شيء معناها plus. لهنا cette tension là UC c'est moins UC. علاش خاطر عكس le sens positif. donc moins UC ou le UR pareil moins UR. donc et là c'est égal à 0. donc وقت اللي نكمل les tensions الكل في الماء نولي نقول c'est égal à 0. et à partir de là نجم du coup je continue dans voilà après je dois aller des équations. donc je نولي نهز UC hop je نولي نهز UC هذه وال UR نهزهم من الشيرة الأخرى. donc moins UC تولي plus UC ou le moins UR تولي plus UR. donc باش تولي عندي UC plus UR égale à E. ok or on sait que UR égale R fois I. c'est la loi d'Ohm. donc la loi d'Ohm en fait dans un résistor تقول لك les tensions aux bornes d'un résistor c'est toujours égal à la valeur de la résistance fois le courant qui le traverse. وقرينا زاد اللي I égale la dérivée de la charge Q par rapport au temps. ok وقرينا اللي le Q égale C fois UC. donc هذوما الكل قريناهم en fait في الشابيتر الاول. شنو تمكنا باش نعملوا هذه؟ donc باش نجيو ليكواسيون هذه اللي وصلنا لها. وين وصلنا نحنا؟ donc اليو سي donc voilà اليو ار شنو باش تولي؟ donc اليو ار باش تولي ار فوا اي. donc نكتب الار والاي باش نعوضها بديريفي دو كيو بارابور او طون. توا نجم نكتبها اوسي. donc الار نخليها كما هي donc là mais le Q اللي هي في وسط الديريفي قلنا ال Q c'est égal C fois UC. donc نجم نعوض ال Q ب C fois UC. donc باش يولي عندي R fois dérivée de C UC par rapport au temps. donc c'est égal RC. علاش RC؟ خاطر C c'est une constante. la capacité du condensateur هي حاجة fixe. donc عندنا الحق نخرجوها من الديريفي. ok donc ça fait RC DUC par rapport au temps. Ce qui nous donne du coup, شنو باش تولي عندنا؟ باش تولي عندنا l'équation UC. donc la loi des mailles initiale هي هذه. donc UC نعاود نكتبها. juste l'UR لهنا باش نعاود نكتبها mais avec cette nouvelle façon RC dérivé de UC par rapport au temps. donc باش تولي RC dérivé de UC par rapport au temps c'est égal à E. donc شنو حبيت نعمل لهنا en gros علاش عملت هذا الكل؟ نحب en fait نعمل une équation ce qu'on appelle une équation différentielle ما فيها كان اليو سي en fait ما فيهاش اليو ار. voilà donc لهنا مشيت en fait نحيت اليو ار لهنا اللي كانت لنا وحبيت نعوضها بحاجه فيها اليو سي. donc بديت بشويه من اليو ار. قلت اوكي اليو ار شنو نجم نكتبها؟ نجم نكتبها ار فوا اي. الاي شنو نجم نكتبها؟ dérivé de q par rapport au temps. donc مشيت عوضت الاي بديريفي دو كيو بارابور او طون. ومن بعد الكيو كيفاش نجم نكتبها خاطر باقي ما ظهرتليش اليو سي. الكيو نجم نكتبها سي يو سي. دونك كتبت ار فوا ديريفي دو سي يو سي بارابور او طون. ومن بعد سي نخرجها دونك تولي ار سي ديريفي دو يو سي بارابور او طون. اي لا ان فيت وليت هاليو ار هذيا ظهرت لي فيها اليو سي. اوكي دونك وليت عندي البارتي الاولى نتاع ليكواسيون فيها اليو سي. البارتي الثانيه فيها اليو سي. البارتي اللي على اليمين هذيا لو مومبر دو دروات ان فيت ما يهمناش فيه مش مشكل ان فيت يكون ما فيهوش يو سي. Et donc là, c'est ce qu'on appelle l'équation différentielle en UC. Voilà. Qui est l'équation différentielle en UC. معناها لا نحب لا UR ما نحبش ال UR en fait. نحب ال UR تعوضها لي بحاجة فيها ال UC. Ok. Et donc on peut نحبوا نردوها أزين شوية l'équation هذه. شنو نعملوا؟ نشدوا نقسموا على RC. Donc là, en divisant chaque terme par RC et en posant taux égal à RC, on obtient. Mais par contre, كي باش تقسم هنا على RC لازم تقسم الناس كلنا. donc نقسم هذه على RC ونقسم هذه على RC. donc باش تولي لي donc E sur RC donc هذه E sur RC قلنا RC نسميها taux donc تولي E sur taux
UC qui باش نقسمو على RC باش تولي لي 1 sur taux fois UC وبقات dérivée de UC sur DT qui باش نعمل RC على RC باش تطير donc تبقى dérivée de UC par rapport au temps. Et donc là c'est l'équation différentielle en UC. En fait كنا نجمو نحبسو لهنا هذه زاد راه c'est une équation différentielle en UC mais bon généralement نحبوا نردوها اشب شويه. كيفاش نردوها اشب شويه؟ en fait نحطوا الديريفي وحدها اقوى ديريفي خاطر من بعد نشوفوا en fait نجم نكونوا عندنا الديريفي وكاري معناها اكثر اقوى ديريفي ديما نحبوها وحدها مش مضروبه في حد شيء. هذاك علاش جوستومون هنا كي شفنا ار سي لهنا قسمنا على ار سي لنا باش تبقى الديريفي وحدها مي كي نقسموا على ار سي اوني اوبليجي باش نقسموا الاخرين الكل على ار سي. اوكي donc voilà c'est l'équation 1. On dit que c'est l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension UC au cours du temps. Cette équation, elle décrit la tension UC au cours du temps. Et là, donc, quand on a un phénomène physique, حولناه à une équation mathématique. Et cette équation-là, c'est comme une équation de second degré. تعرفوا وقت اللي تقراو في الدوزيام اني سكوندير قريتو ايكواسيون دو سكوند ديغري يبقى عندكم كل الالغوريثم هذاك تحسبوا الدلتا واحد وتحسبوا la solution. نجموا نطلعوا la solution de l'équation. Et là pareil en fait. Là c'est une équation différentielle. D'ailleurs علاش نسموها différentielle parce qu'on utilise ce qu'on appelle des différents enfin des différences en quelque sorte. La dérivée en fait c'est une différence كان تفكروا dérivée de UC sur dt هي عبارة delta UC sur delta t mais lorsque delta t tend vers 0 en gros. Donc limite lorsque delta t tend vers 0 de ça. Ou delta c'est quoi? C'est une différence. معناها هي UC2 moins UC1. Donc هذاك علاش هذوما نسموها des équations différentielles. OK D هذا يسمى différentiel en fait. Voilà. Bon, sans rentrer dans le détail, mais هذا donc تسمى équation différentielle et l'objectif أن نطلعوا solution نتاعها. Alors maintenant, en plus de cette équation différentielle en UC, نجم يكون عندنا des équations différentielles en UR. نجم يكون عندنا équation différentielle en I بالcourant, des équations différentielles en Q, la charge. معناها une équation différentielle qui décrit l'évolution de chacune des grandeurs. وهذاك شنو باش نحاولوا نعملوا en fait dans la partie suivante. Donc là donc c'est un peu plus tard, mais là en fait je vais faire quelques remarques. Donc l'équation 1 est appelée équation différentielle car elle fait intervenir des dérivés. La tension UC de T vérifie à chaque instant cette équation. Cette équation elle est vérifiée à chaque instant, que ce soit au début de la charge, au cours de la charge ou à la fin de la charge. Donc tu vois en fait qui fait cette équation, parfois on va l'utiliser. Parfois on l'utilise au début de la charge, parfois on l'utilise à la fin, parfois en fait pendant la charge. Donc on dit que 1 est l'équation différentielle qui régit l'évolution de UC de T. Donc taux égal à RC est appelé constante de temps du dipôle RC. Donc constante du temps, on verra en fait en chauffe en bas en fait RC. Elle se mesure en secondes. Donc en chauffe en fait en bas l'unité نتاعها seconde. Et donne une idée sur la période nécessaire pour que le condensateur se charge complètement. En gros, voilà. Donc là, la constante du temps, هي تعطينا فكرة est-ce que le condensateur باش يتشارج في ساعة ولا باش ياخذ برشا وقت. Mais تو نحكيو عليها en détail après. Donc de la même façon, nous pouvons élaborer des équations différentielles qui régissent les équations des grandeurs UR de T, I de T et Q de T. OK? Donc là, les différentes grandeurs اللي عندنا في السيركوي، عندنا نحن في السيركوي عندنا un condensateur. Le condensateur عنده UC, عنده une charge Q, وعندنا un résistor, donc عندنا une tension UR, وعندنا un courant I de T. Donc عندنا ces quatre grandeurs. عملنا l'équation différentielle en UC, نجمو نعمل l'équation différentielle avec les trois autres grandeurs. OK? Et ça c'est très important. لازمكم توليو très à l'aise في les équations différentielles avec les différentes grandeur parce que selon l'exercice il y a l'équation différentielle en UR en I en Q ou en UC ou là يطلب منك اصلا انك من équation différentielle tu passes à une autre. OK, on va voir tout ça dans ce cours. Ça marche? OK. Donc voilà. On passe à la partie suivante.